حي على معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل السعادة والرضا والمحبة والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah rahmatin rabbil alamin. Allah nan dengan kasih dan sayangnya, Allah nan dengan cintanya telah melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita diambil menjadi salah satu di antara sekian hamba Allah yang masih tetap tandang konsisten melaksanakan apa yang Allah titahkan kepada kita, wabil khusus sebagai kapasitas kita ibadallah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap tercurah ruahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah pilih salah satu di antara hamba Allah, satu-satunya di antara hamba Allah yang menjadi prasyarat seseorang untuk mendapatkan cinta Allah, yakni baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan cinta kita kepada beliau menjadikan wasilah kita semua dicintai oleh Allah, dan di penghujungnya nanti kita semua tergolong di antara sekian dari umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaatul udma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk terus merawat dan menjaga nilai-nilai cinta yang telah Allah limpahkan kepada kita, untuk kita taburkan kepada sesama, sehingga hidup di alam ini tidak lebih adalah taburan-taburan cinta, dan dengan cinta itu kedamaian, ketenangan, kesenangan akan mampu kita raih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita semua maklum, keindahan hidup manusia sebahagiannya adalah dipengaruhi oleh cinta. Siapapun kita butuh akan cinta. Seorang anak butuh akan dicintai oleh kedua orang tuanya. Sang suami membutuhkan dicintai oleh sang istrinya. Begitulah seterusnya sesuai dengan kapasitas dan keadaan kita masing-masing. Bahkan seorang psikolog Sigmund Freud mengatakan, six of need factor, 6 dari faktor kebutuhan manusia, salah satu di antaranya manusia butuh akan cinta. Tidak kalah adalah seorang tokoh sufi yang menjadi rujukan kita semua adalah Sayyid Jalaluddin Rumi menyatakan kepada kita, kita hidup harus dalam cinta karena kita lahir adalah hasil dari sebuah cinta. Bahkan dalam kalimat lain Jalaluddin Rumi menyatakan, kematian terburuk yang dialami manusia adalah kematian yang tanpa sebuah cinta. Bukankah sebuah kerang menggigil hanya demi sebuah mutiara? Persoalannya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta manakah yang kita buru di kehidupan nan singkat ini? Apakah kecintaan kita akan jabatan? Apakah kecintaan kita akan harta? Apakah kecintaan kita akan keluarga? Atau kecintaan lain yang penuh kamuflase sesungguhnya, yang tatkala kita kejar hanya menghantarkan pada satu kalimat,
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang mukmin, sebagai mukmin yang muhsin, tentu jawaban dari sebuah pertanyaan, cinta manakah yang kita buru, terungkap dan terangkum dalam kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Siapapun kita akan dituntun oleh para guru-guru kita, oleh para mursyid kita, oleh orang-orang yang menuntun kita kepada jalan Allah, akan sebuah kalimat, wahai Tuhanku, engkaulah yang kami maksud dalam segala aktivitasku, cintamulah yang kami buru. Lalu kemudian di penghujungnya doa yang kita pintakan pun kepada Allah adalah a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, sebuah permohonan pinta akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita begitu pentingnya untuk memburu cinta kita hanya kepada Allah? Karena jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta yang kita arahkan menuju kepada Allah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dari ungkapan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Dapat kita mafhum bersama akan kandungan makna dari surat yang khatib sampaikan tadi, betapa muatan kecintaan kita kepada Allah menghasilkan lahirnya cinta Allah kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, sebagai budak nafsu hamba dosa, kita diberikan ruang yang besar oleh Allah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beban berat yang akan dibawa manusia saat menghadap Allah nanti adalah tatkala masih ada dosa-dosa di antara kita yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara cinta kepada Allah menjadi di antara kata kunci kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu harapan besar untuk kita mencintai Allah dan dicintai Allah nampaknya tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Adalah tokoh-tokoh sufi menuntunkan kepada kita semua masih ada hambatan-hambatan di mana kita ingin mewujudkan cinta kita kepada Allah dan kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah ungkapan pernyataan seorang tokoh sufi, Syekh Athaillah Asy-Syakandari, sebagaimana dituangkan dalam kitab Hikam. Beliau mengatakan, kaifa yusriku qalbun surul akwabun, bagaimana mungkin dapat menjadi terang hati seseorang akan meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa beroleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sementara cermin hatinya masih terukir oleh sebuah gambar akwan atau siwallahu Subhanahu wa taala. Beliau nyatakan melalui pernyataan singkatnya, mana mungkin kita bisa mencintai Allah dan cinta kita benar-benar kita wujudkan hanya untuk Allah sehingga meraih cinta Allah kepada kita, sementara hati kita dipenuhi oleh cinta akan harta, sementara hati kita dipenuhi oleh cinta akan makhluk, sementara hati kita dipenuhi oleh sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuntun kepada kita, jika kita berharap akan hambatan itu hilang, harapan kita mendapatkan cinta kepada Allah dan meraih cinta Allah kepada kita, belajarlah sahabat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan jangan terlalu diisi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Isilah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menuturkan kepada kita dalam kalimat kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqbilun bi syahwatih, bagaimana mungkin hati kita akan bisa berjalan menuju Allah sementara kita terbelenggu oleh syahwat-syahwat kita. Dalam kalimat ini dapat kita fahamkan sebagaimana beliau tuturkan Syekh Athaillah Asy-Syakandari, wahai para ahbabullah, pecinta-pecinta Allah yang ingin meraih cinta Allah dan kita mendapatkan akses atau manfaat dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nyatakan, ketika manusia masih dikuasai oleh syahwat-syahwatnya, ketika manusia masih dikuasai oleh nafsu-nafsunya,
mana mungkin dia akan bisa cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lagi-lagi Jalaluddin Rumi menyatakan hawa nafsu adalah induk dari segala berhala, dan berhala jasmani akan diwujudkan dalam wujud ular, dan begitu pula berhala rohani akan diwujudkan dalam bentuk naga. Begitulah gambaran orang yang membiarkan hatinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjadi hambatan untuk kita bisa cinta penuh kepada Allah, menunjukkan kecintaan murni kepada Allah dan meraih cinta Allah. Syekh Athaillah menuntun dalam kalimat kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min ghaflatih. Bagaimana mungkin hati akan bisa menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sementara ia belum bisa suci dari kelalaian-kelalaian yang dijalaninya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah para ulama kita menuntunkan kepada kita agar kita selalu dan senantiasa membersihkan kita dari kelalaian, baik yang besar kecil, sengaja tidak sengaja. Meskipun salat menjadi jalur ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih di dalam salat yang menjadi jalan ampunan itu kelalaian masih kita dapatkan, maka kemudian kita dituturkan dan dituntunkan selesai salat masih tetap beristighfar. Al-istighfar yang dimaksudkan di sini adalah memohonkan ampunan kepada Allah dari kelalaian-kelalaian, karena kelalaian adalah menjadi penghambat untuk kita bisa penuh full mencintai Allah dan meraih cinta Allah. Yang keempat kata Syekh Athaillah adalah penghambat jalan kita menuju cinta Allah. Kaifa yarju ayyafhama daqaiqul asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Bagaimana mungkin ia akan mengerti rahasia-rahasia yang halus, ai sirrullah, padahal ia belum bertaubat dari segala kekeliruan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini adalah menjadi penghambat untuk seseorang bisa menunjukkan kesungguhan cintanya kepada Allah, dan bahkan bisa menjadi penghambat dia beroleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib dapat simpulkan dari penjelasan di atas, yang menjadi penghambat para pecinta Allah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah saat hati kita terlalu dipenuhi oleh selain Allah. Yang kedua, saat seseorang terlalu dikuasai oleh hawa-hawa nafsunya. Yang ketiga, saat ia belum bertaubat dari kekeliruan yang ia lakukannya. Bulan ini adalah bulan Muharram, bulan di mana kita memulai start untuk menunjukkan kebaikan kita di sisi Allah di tahun yang kita jalani. Maka kita diingatkan akan kalimat indah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang diterangi cahaya ketaatan di awal tahunnya, di awal dia melakukan langkahnya, maka asyraqat nihayatuhu, ia akan diterangi cahaya ma'rifatullah. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita buru akan ma'rifatullah dengan menerangi hati-hati kita dalam ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Lebih-lebih masih kita berada di awal bulan di tahun Hijriah yang kita jalani. Yang kedua, masukkanlah terus cahaya Allah ke dalam hati kita. Dengan cara apa? Tentu dengan cara berzikir. Adalah kalimat la ilaha illallah. Masukkan terus ke dalam hati kita. Masukkan dia ke dalam hati, ke dalam sanubari kita, sampai ke dalam pangkalnya, sehingga kemudian nur Allah masuk ke dalam hati kita. Nur inilah yang akan menerangi dan menuntun kita menjalani kehidupan ini, sehingga bisa dipertontonkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, mana yang membawa kemanfaatan jangka pendek dan mana yang membawa kemanfaatan jangka panjang. Yang ketiga, mari kita hijrahkan hati kita dari siwallah, dari selain kita lakukan hal-hal yang selain kepada Allah, untuk kita giring dan arahkan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang khatib bisa sampaikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالشفاعة يوم المحشر وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصل سعين بنظر وأذن بخبر أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخصكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وإياها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اقضي حوائجنا يا الله اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء فاصرف عنا يا الله وعن أهلنا يا الله وعن جماعتنا يا الله وعن درارنا يا الله وعن بيوتنا يا الله وعن مدينتنا إندراميو خاصة ومن بلادنا إندونيسيا عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سلم إنا سنين الشهر بالناد والناس بسم الله الرحمن صلي فرض الجمعة إماما لله الله أكبر إنا صلاة شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Warahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma dafa'anna minal bala wal waba wal fitnah wal amrad ma la yadfa'uhu ghairuk
اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتنة والأمراض ما لا يكشفه غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. بارك الله. السلام عليكم. أشهد أن محمد. اللهم صل على محمد. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى كل شيء رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعافيتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والخلق. اللهم قلنا بما رزقتنا
وبارك لنا فيما أعطيت واحرم علينا كل موعظة لنا منك الرحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Ya maksudnya apa kan? Ada. Yes. Burung perangkat. Tiga nelpon kita apa lagi kan?